Welcome to my channel at tuturuan ko kayo kung paano nyo magawa itong face recorder. So, una nyo gagawin, itatype nyo, pupunta muna kayo sa dito. Pupunta kayo dito. So, yan, pupunta dyan. Tapos, click. Pag napunta na kayo dyan, search apps, games. So, apps na natin. So, type nyo X-ray. So, yan. Ito. Ito, guys. Yan. Pindutin nyo lang yan. Pag na-off. So, yan. Pag na-open nyo na yan, install nyo lang yan, makakano nyo na agad. So, yun lang. Para magawa itong technique na to, yung screen, makikita nyo yung face, open nyo lang yan. So, yan, naglo-load. Yan. Tapos, guys, makikita nyo tong face cam. Yan, nakikita nyo yan. Ito. Dito, yan, pindutin nyo lang yan. Para ma-adject yung ano. So, yun lang. So, on nyo yan. Yan na. Record. Oh, charger daw to. Charger. Hoy, charger mo. Yung charger sa may hagdanan. Dali. Tiko. Oh. So, ganun ko easy. So, I hope nagustuhan nyo itong video na to. Don't forget to subscribe and like. Bye-bye.